Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pautupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Webes, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ngening ugto, ngening gat panapon, at tintamong guest amaluwat ng daramdaman kay niking radyo. Among Sinublia po maybe Father Bong Feliciano po, may pagkapanapon kay kayungan, malambat pong may bakasyon, huli na po nitang edan ako po buri din ng chikaning radyo. magdrama ya po yamong edan ako po yawsan. Ha? My goodness. Melili ko po. Yung pari. Lawen, magprotesta la rin ang chokin tech. Melili ko po. Hamong, last week, manibat, pilanaldo ni, impisa sabihan mi kayo ni rening catechetical programs, dening updating on the ground. Itang, kasi baluta naman nung nanulareng medyo theoretical o nanulareng policies. Apo. Medyo, siguro between policies and nanuing on the ground. Ito naman sasabihan, one is easier than the other. Pero nang kaya, diwa ni. It's a different world. Adiwa yung policy. Po, sulat may kasi, although masakit yan naman yung policy. Medyo tina ako man idea po, susulat. Kaya naman nung nano mo ilamanan, ningisip mo, yung isulat mo eh. Totoo ita. Katakot-takot na research, bala mag-thesis ka naman namang nepo. Tsaka na yung kaya kasi pakisip mo naman detan doctrinal aspect na. Yes, definitely. Yan naman balang susulat mo na yung kaya, dapat pakisip mo naman kaya sarili mo na ano yung turunan ng pisamban tungkol kanini. Oo, kanina mo po talaga manumpisa mo ang iwari. Ita naman malaring malili. King luwal na ning nung naning tuturunan ng Santa Iglesia. Ang popang, exciting pa is tumakanyan. Well, exciting kasi bali naman medyo nerd ko ni. Medyo mo. Hi friend Ray, medyo mo. Gusto makanyan, mangulkul kayo mag-research ka. Wow. Pati kayong history kasi ananita metong kong teacher kanita. You know, nothing is really new. Tang manaliwa mo kanong anyo, manaliwain. Pero the circumstances itang good versus evil. From the beginning of time atin makanyan. Okay, but detang tema related to that or tang man versus nature. Detang makanya na tema. Gyang nung ka rin naman nagyang kapila na tinana. Nin dapat alert kang alert. Kasi po it's the same thing happening. Mialiwa mo ing manifestations. So, ita mong talagang kailangan mag-research. Kukulkulan, wapin kanita. Kasi it will point you to the solution nanti mo kanita. In 16 something, atin milyaring makanyan, mi pate yung pari, yan po pa yung kesyo, makanano ni-resolve. Ngayon mo naman natin malilyaring makanyan. So, if you look at history yan, you will know how to resolve the issue eventually. Kailangan papalub mo naman po kayong katikisim yan kayong katikisis. Napin balo mo kayong katamong Archdiocese, iniruguin panikwano ni Masalesing Sister Daisy through karening katamong vicariates. Natin lang at least once a year updating. Updated dapat. Kasi yan, tutuit na sasabihan mo, the truth stays, pero nang itang expression, sometimes manaliwa yung bagay. Yes. Para pareho tamo pisabihan, may kaintindi tamo po, so sinabi may sandu, pero nang kaya, ting sandong matuling, ting sandong maputi, at ting sandong pang-summer, ating spaghetti, para pareho lamo po. O nang tamupin, nang there is some changes. How the expression. Nang kahit ang sasabihan daretang matwa, kanitang panahon mi. Ang pong yan yung panahon nyo, na pareho. Pareho la po, nang naitamupin siguro, nang kayo manaliwala mo retang expressions na nitayawarin na. Anya, among, manibat last week, kasi kukulitan kay Tita Day, Sister Daisy, kay katamong field coordinator. Ngayon naman yung field director, yung at po Kenny. Kaya mo po, ang mga puwersaya mo. Ay! Puta bala, nakaharas na kayo. Question kasi among, what is on the ground? What is on the field? Kaya ba't minsan nung makirandam kayo,
pati Miss Doris inabe mi kasi Religion of Mary wari minandate nung among garu hay among gars na magkatekisis na kanuan na uling kulang na rin katekista anang Sister Doris o Tita Doris in kanong challenge on the ground for them as catechists na Legion of Mary formation na kasi istong kulang la formation what tutupin naman namong iwari you cannot give what you do not have. Kasi po minsan tamo kanito when we talk of catechesis basta ting anak biasa ya migigpami ba po Maria sasalpan tayo first communion tane. Yes. Oy tapin. That is the old pero sabi natin ng catechesis there is no ala naman mali ka rin talagang it's a part of catechesis to naman. Memorize. Yes. Memorize. Pero balo tamo po aliwa mo ito. Medyo lalawak yung kay katamong kalalo na karenganak nung nanoy tan dapat da nga balo napindeng kay katamong katikis pwede tang alina naman kontento namo kabud katang pa-memorize dala din uli ning kay ating anak talagang mak-challenge ka mang question la karelang katikista naman namong mang question la yan pining pisasabihan mi the other day kasi wari lebasan mi la retan stages of faith aming makanyan ka rin, kaya katamong listeners, kayong pipagkwentuan mi. Atin major, dakala rin atin 7 stages, atin kay. Pero ining gagamitan mi, 4 stages mo. Bangka nita simply. Although atin aliwa, 6 stages, Fowler. Pero yung Westerhoff, 4 anang makanyan. Ing metong ka rin between the ages of 12 and 18, normal pala ita. Haro? Nga pinaming makanyan. Istong den tao o den anak or den adolescents, mangutang la, mang-question la, challenge din teacher da, tungkol kening tuturudang katesismo, normal pala ita. Wow. So dapat, itamong tuturo, prepared tamo pala dapat. O neng balo mo naman din katamong katekis uling volunteers laro gunen kay extra time mo talaga karela yung pamag katekesis doon Yes. Napin nakargo ka pasalamat neng kay den tuturo retang balo retired teachers o kaya deng anak da college na lanong gagawan masyado kembale napin they spend their time na pamagkatekesis. Unang siyempre, kailangan talagang iporma lang masalis bangka nito. Medyo makaturo-turulo. No, unang dengaliwargo, nanita, man talaga professionals. Bali among, basta makuha kang formation. Formation. Oning ako, ining ka ako ni. Nung anti mo, professionals, paturuan mo la. Angkop mo naman, itang formation dapat it has to be appropriate to their level. Itang syempre, nung mo may yaring pa mag-aral, talagang very simplified, basic. Atin yung partner ito. Or, bayo may bulos, kailangan delana nila. Pero not in the traditional itang studies ni. Dapat dinala niyang modules, itang more activity-oriented. At naman po o nang itapin, in question kay katamong yan nanong gagawan tamo. Do we answer to the call? Of course, I'm sure you're trying to answer the call. Oy niyamong, kailangan tang ikutang kareng pong listeners tamo. Ikayo po, isto ngatin makanyan, ako kut na nyo po rin katikista nung nanin kailangan dan sao. Kasi, among nagyangay kakatikista, malyarin ako mapusumao, peware. Wala po, totoo ita. So, kareng listeners tamo, o yan po yung question for the day. Nung man po katikista, ako kut na nyo po rin katikista nung naning sao pa kailangan da para agawa rin karelang ministry. Nung katikista na man po atin kayong balong kwento, pota milyari kay kayo mismo o karing kalupa yung katikista at hindi napit kay kayong man katikista at alalang balak maging katikista pero kut nanda kayo. Nano nga sao ko kay ka? Atin kang kailangan amalyaring sopanda ka? At na po makanya nalinapit kay kayo. Text nila po rin kay kayong questions, comments, o kwento, karening numbers tamo. Ang smart number tamo po, 0918-351-8282. Ang globe number tamo po, 0915-954-1303. At ang SAN number tamo, 0923-231-4124. Yes, text nila po rin kay kayong pakibat
kareng questions tamo o na mamburi yung ipayabot kay kami, kareng numbers areta kabang mag-break tamo po. Mayap abak Maya paugto, mayop abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya liwang balita king mabilog a Pampanga ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team king Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News. Kenny Wu king DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta na tayo ng kabalatang pagkakaluto. Pasyalan tayo. Let us validate today. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawan da king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny king radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Glory and praise to our God, who alone gives light to our day. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Be the daughters and sons of Him who built the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In His wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there
those who trust in His way. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He sends to those who trust in His way. Many are the blessings He sends to those who trust in His way. Kenny, tamo pa mo rin po syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9, Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. May pag-chismis kami pong Father Bo. Halin naman chismis. Pero among, kasi nandinining pipagkwentuhan ta off the air. Kasi wari po, nung ikay director na ning, or field director na ning catechesis, buri na sabihan, ating kang idea talaga nung nanula rening darasan mo at information po uniform among ne. Ay, wali yun. Dapat atin some people need more intensive preparation. Some people medyo polish mo. Ay, pero yung gagawan ming Sister Daisy ngeni, ating kami talagang topics for the whole updating. So buri mi bala mo mi kasi ing maging ing pansinan mi tuturong catechesis neng kay mag-aliwaliwala per bikari tela para parew na pining maging concept is to have a unified formation program. Unified in a sense po, bala mo ganang katekista ining tuturuda para parew. Simple na mo po kalupanan ning igpami neng kay ating words keng igpami nagagamitan tala pamuran detang old na version o potang kay ding aliwa new version nitang karelang gagamitan napin sabi mi once and for all nano dapat ing tukyan ng papanong nanin kay standardization may standardized law kasi ang kapila namang wari dapat we always have standards, otherwise hapansin may bababa ni level may pa wala mo yung ini common na makatulang pipasasabihan mi. How do we make the stage the sign of the cross? Ayan. Okay, so kilag yun ning igpa ising kanwan. Wari ni ning anak no karin niya kanok keng atyan o keng salo. Ning banal wanan aning Espiritu Santo kayli. Alani po itang baba. Wari na kay tutusukan din babarang makanya ne. Kata kay magamat na ne. Which is right. Atyan o salo? Ba among depende na yung tradisyon. Kinuwento na nepo kasi tita di. Nabalo minim pakibat na niyan. O niya ako, yung sasabihan ko, kasi wari na kaya atin Dominican tradition, atin Franciscan, atin Mialiwa. Yung importante, turo mo yung standard mo. Kaya katamo po yung sabi na pong tita Day, from the talk of Archbishop Sok. So, dapat heart. The heart. O niya ako, dapat sabihan tamo mo naman naman mali ating tradisyon na makanita lalawi pero as napin iti sa unified standardization maging standardized dala uli manta magparapareho la uling neng kay deng aliwa they follow a certain tradition neng aliwa this inin teachings na ning church niyan right kanako okay mo you follow your preference itamo nung preference tamo talaga itang makanyan pero dapat balude nung bakit especially the bakit, the why. At ita po yung obra tamo among iwari kay katekisis itang kasi manimpisan niyang pipagkwentuhan tamo manibat pa kanita mo yan bat ko Kenny neng kay gagawan tamo imbage-bage tambalo bat gagawan mi tambalam tutuki na kamo kayong agus at yung obra na ning katekisis pagana ka itang bakit ot gagawan may ni totoo po ita bali po may opportunity ko kanita niyang may punta kami Vietnam. These are Filipino priests po. Then yung ganang catechist directors daring Dakala Archdioceses keng Pilipinas, sampung dioceses. Every summer natin kaming priest updating nga naman updating priest seminar on catechesis. Talagang mag-updating kami naman. May katuwaan pipagbotuan burida mag out of the country. Aba.
Wow, yan ing delara kami king Vietnam. Isipan niyo po, ikakatamo yung concept tamo king Vietnam is a communist country. Puro rice fields. Opo. Tsaka itang balo taming milyaring talagang patayang ka rin eh. Nyamiras po ka rin. Siyempre, pila ng years yung mga labas, medyo mag-recover, nasasanting na yung ekonomiya na ng Vietnam at manasenso no po rin tao. Ating minority na rin Catholics. Yes. At tutuya po yan namong. Pilan lamong porsyento. Mo anti kay katamo. Diyan no kamarap ating Katoliko. King Vietnam, ilaing ditap. Pero na po siguro andyan ditakla ay siguro sabi pintutupin naman ta sasabihan mo stone ditak kayo talagang maging zealous kayo kayong gagawan nala po kaditak at nala po katindi karas kayong karelang faith uli na nitang very minority la talagang sese reng deng Catholics. Opo kasi kaya yan siguro psychologically survival pilan kami mo dapat talakaran kayo dapat I have to make sure that my faith survives nanyapin din nga anak mo malaring mo turo buri kitang kwento yun ang dinamong itang kay katamo mo den katikista ilarugong tuturo ka rin eskwela talaga magsumikap la ba't din kayo raw mapapansinan mo naman. Pero Vietnam po, talagang aliw. Siyempre, uling tutupi naman sabihan mo, they are minority, talagang intindi ning pamanyese, kem balang metong at metong, uling ditakla mo, bante la mama ko, at la mapipreserve yung faith. Karela po, bawal rin Catholics, any expression of their faith, dapat at sumuketang compound na nin church. Ala pong prosesyon. Alang kaya nano kalupa kaya katamo sa batan may dalan pag porsisyon gang dyan may nga traffic na agad na sabihin tao ay itong porsisyon magpiesta la kasi people understand karela po it is forbidden all activities na tsumuk yung compound na nin church napindeng karelang church naman den karelang patio sars o big maluwalas uling karen dagagawa ng activities karenla po talaga deng anak da po because naman pwedeng turo ng katikista ka rin public schools because it is run by the KAIPO, den communist. Government, yes. The government. Den anak po tang kayari daking eskwela, dire-diretso lang yung pisamban. Yung pisamban da mismo atin yung buildings for catechesis. So social dan talagang makanitarugod kasi uli napin po nitang kenlamong compound napin at yun ang ketang compound tilang building for catechism itam metong may pintalan bala mo yan ang peka katedral na ning lugar da atin lang at 3-story building po ing makaklase la atin lang dakala catechist sabi lang magklase elementary grade schoolers, high school, and even college. Atin lang college catechism. Nung kaya ni kay katamo, then pa mong elementary gagapang tala. Ganang ako putang kwento na nga mong pep. Nung ako yung preference ko, dapat hanggang high school. Itang atin teenagers, then catechesis. Huwag ka yung problema. Karen pa mong pre-sacramental seminars, may gisano rin kay kang catechists. Mag-concentrate ka pa mo ka rin. So, don't spread yourself too thinly, hanapin. Naisip ko, buri na sabihin talaga makanyang tamo, there's a dearth, there's a lack of people teaching. Pero kukwento yun, imagine hanggang college. Tin ng catechesis. Kalupantang kwento ko nandin kaya ka. Den anak da ka rin after the catechesis, nandala, atin mo po nga doon pipamilyan. Consecrated life or married life. Na naman din seminarista da ka rin. Den garalang college seminarians by the hundreds. Yes. Den theologians by the hundreds. Anong king katakal. Ketang mixtay kaming complex. Kaya biniing seminary. It's one big complex. Atin niya pong para ka rin conferences ang po pa rin yung seminarians, yung seminaryo abe-abe na rin college yung pong theology. At no po king kadakal may amaze kaming Filipino priest.
Itang Imagine. putang akakit mo lawa. And they even use the traditional kasok. Oh, di ba? The black one. Among kasi naman wari. Itamo mo Uy, naman yun. yung allowed mig May white. allowed, may tamo na Huling may malisangan. permis. Mig white tamo po na napinumpansin na nyo rin kay katamong obispo po tatula kay Roman black line pope yung white yung katamo naman kini maka white nan kasi feeling tamo pope kami nga Joke. Aliwa po. Putamong panwalandan ako na naman. Wari, itang kwento na nga mong Jean, yung kanong bayo yung mag-aral Roma. Haya mong, mababa na ko sana presyon. Migdalaya pa mo kanong dakal asutan ng maputi. Pangaras ka rin nung manasulod. Kailan de, kanong kukutnan de. Are you the Pope? Para kanong bibirwan de. Kasi, ayan, bala mo kaya mong another catechesis. Black ink talagang traditional. A color dareng sutana. Unang keniking Pilipinas, uling mapali. Then yata, bala mo some parts mo naman, detang malisangan, pwede lang mag-white. Kaya pa mo po ito, panyad niya pa ang permiso ito. Karang basta-basta you change the vestment. Yan. Unang among, uling itamong Pilipino, may sana itamong makamaputila rin pari. Istong may nakit kang makamatuling, bala mo, iling deviant. At saka, atin kay kasi pitala ng event. Atin non-Filipinos at saka rin seminarist ang pari. Ara rin nga be kong anak. Tita, ut mga black la. Yan naman talaga. Halipo wari yan ang makanyan. Balada, deng Pilipino kasi, uling elasan balara, in black yung aliwayang norm. Wow. Dabalo, in kay katamo yung ali norm. Nyapin, Napin po nung napapansinan nyo bagya-bagya, mapilan ka rin yung kay katamong nung napapansinan nyo rin kay kayong parishes nating nights. Bagya-bagya mag-traditional black la. Babalik na yung black. Although malisangan po, pero akakit mo po ta mag-serve la maka-black cathedral, kaya akakit mo maka-black la. Yes. Then kempong San Matias, lately, kanyang Pasko, may pagawa lang black. Sabi ko, sige nga ako, pepaburen ko la. Naitamupin, mas itsura la pampari ka na ako. Mag-black na kayo naman po kanyo namong. Itsura la pampari ka na ako. Balo mo black, kaya ka lang gagamit, supposed to be gagamitan nila on the Good Friday. Yes. Good Friday. Yes. Uning itapin Neng kay maglupa tamong medyo mulala, istong eta mo balo yung makanyan. Nyamong, karakalyo talagang dapat tuturuan nung magkatekais ka. Opo, kasi pati traditions Traditions, neng kay retang simpleng kutang dareng anak. Netang neng kay putang atin lang kutang nairain tindiyan Opo. Talagang putang pakramdaman mo ring katekista. Lang mo ka basic. Yes. Pero kareng anak talaga ka-importante. Opo. At neng kay magtaka ka naman din nga nakarinay. Karakalda ko kutanga mo. Kasi pala, ika mismo, mo yan naman balo nung naning pakibat. Halimbawa po itang, bakit when we proclaim the gospel, kukutang da rin ng anak, may ngurus na kami kita mumuno, tingke pa malating kurus kanwan as book ang po pang puso. O ding anak kasi, typically, potang gewa dito pakyapusa da mangurus na mo eliwanan po ita small cross on the forehead, on the mouth and on the chest. Ulit potang ngakit mo na mangurus na potang ikititang kurus sa daliri da rin kasiping da delada keng kanwan da balada mangurus ng the regular sign of the cross ng harap. Ayamong eke puwata baling pakibat na nito yung makanano yung pakibatan nito. Typically po kasi when we listen to the gospel, bala mo kay katamo potang sabiandang ing may pabalita ng Ginoo, kapurian kay kao Kristo, ikat makiramdam kitang mabasang gospel, wala mo sabihan mo kay sarili, you make the small cross on the forehead, daliwari na isipan ke. Yes, my kitang mind. My mind, kitang kanakong mouth, i-proclaim What I ke. speak, Okay. yes. Kem puso ko, isinop ke. That's the most basic po nasasabihan tamong simpleng explanation tamo kanita nung bakit bidudat. Sabihan dapat nga may ngurus na ka, o kung mangurus ka panlati-lati na ano na naman ta. In a sense po kasi bala mo, kamo basta may kiramdam. Yes. Para kay sarili mo, why the small cross? Baluta mo, this is the sign of our salvation. Yes. Through the cross of Christ. Opo. Nga na, isipang ko nga, nining binyan na pakdaramdaman ko. Through salvation, to the cross of Christ, nga na,
I will proclaim his words, mga yan. Wari among istong Lent tampong Holy Week atin tamo sasabihan itang because by thy holy cross you have redeemed the world. So ito pala we proclaim that each time Which time po? Parang Station of the Cross, wari Opo. Uli ning banal mong krus, may kabos siya ingyato. Wonderful. Ayan. So among kasi pala dapat dengang katikista balo ding makanyan. Opo, napin matyaga kaming dudurot, pero neng minsan kasi there are certain vicariates na mila po apapasyalan uli na nitang itan time that tsaka conflict of tsaka ila mismo oras. neng kay magkasakit lang to gather the catechist mga napin. Pero yan pong paneming pakisabi na sana at least mo man nitang summer they have a time para studies. Yes, among yan na naman. Kasi Pebrero na po ni. Opo. Saguli na mo kanyan. Marso, mag-Ash Wednesday na, takay summer na. Nano po yung plano tamong yaning summer? Yan pong summer atin tamong bayong updating supposed to be natsukupuke ni keng radio station natin kung dapat meeting. O neng unfortunately po bika conflict kami ng kapartner ko, Sister Daisy. Supposed to be po pagumpisan mi ng gawan modules para updating. Updating. Uling pong ing panikwanan tamo kasi mitutuglong tamo keng year. Year. O di, saguli among review. Last year was? Year of the Jubilee Year of Mercy. This katamo year, locally in the Philippines atin tamo pong adwa Eucharist and the family. Yan po ken Philippines tamo ken Pilipinas atin tamo pong Year of the Parish. Keng global bala mo ata masyadong may kaya ngeni. Kaya ba't among next year kanyan, that ay kaya pong kabisado next year. Alam mo, may balik tayo taking at dinalam binyay at Archbishop kay kami, kay mo potamisan din ang dakang kopya. Opo, in preparations po for 2025. Every year, atin tamong pong year celebrations to focus the 2025. Atin yung year of evangelization Opo. Katang 2025 ba ito? Yes. Now, then, ekula mo po memorize. Yan iya pa mo yung balo ko one at a time nga ako. To focus. Wape namon kasi tapamo one at a time. Dakaltaan na dapat gawan So, nung antimo po ngayon Year of the Parish, ayan, yapin natin tamang parokya program kay ni King radio station. I-plug ta niya among ni 7:30 to 8:30 in the evening. Potambengi. TTH yan. Ingke katamong programang Ing Parokya Abe-Abe sa Salpantaya. Datang yung panahon replay tayo yan nabak. Mani punta pa mong episodes. Nang kanita Aldoldo pwede. Siyempre, din parokya excited la at akakit kupin di nga liwa mag-practice no kano. Kaya ako saguli po mag-practice la kalwat da pa mo. Ay excited no kano. Opo, mas nating po ita kasi napin even in catechesis may itong karetang burita mong i-focus sa to bring back children hanapin ni sanitang pare among tayo gawan kayong catechesis karing updating you go back to the basic nga nang kanyan halimbawa the sacraments among at yun na po ita maka-program la po retang kaya kaming kay may gumpisa kami papin karing sacraments may 10 commandments kami may beatitudes kami ngayon bangka nita mo nga na kasi bala mo iting kailangan talang ibalik kayong parish. Opo. Kasi lalo na ngayon atin interparochial organizations or mismo ding mag-aaral lang po pang magobra mong mo anti kanita no ka rin niya yung parokya mo karin ka uning ngeni taga Keni ka mo ikami mo taga Santa Rita ka pero mag-aral ko magobra ka San Fernando ning kay San Fernando na ka magbala mo parokya in parokya mo karin niya pero sisimba ka you receive the sacraments nung ka lalo na ding gatsumeni lamong nyaring ka rin okay mo naman ito at least ating kapang parokya pero in consciousness mo kanita as a parish consciousness mo nya dapat atin magkwento ka ako kanita na don't do that nang makanyan tang as much as possible go back to your parish for tapin sacraments and kay kasi kanu
in the end, you will be an orphan. Yeah. Ano ba rin sabihin ng orphan na niya ako? Buri na pala sabihin, istong alakang parokya, feeling mo orphan ka. Kasi mo munang dili, ita talagang parokyang penibatan mo, balikat-balikan may tayo. Simple mo po, ay wari. Potang may binyag ka kayong parokyang ini, may tuwana ka, may parokya kang aliwa, muli ka pa mo rin ka rin. Bakit? Opo. Kumaka pong baptismal certificate. Ang Eh, po wari. pang, syempre, That is the parokya mo talaga. the roots, in kang roots in community mo. Nyapin, yan. So, abe pala yan, kayong katekisis? Kaya be po ito, kasi panikwanan mi na nung nanoy tang year celebration, may payabot ka rin katekista, Opo. then i-integrate da nala ka rin karelang kay at pamanru ka rin anak. Manta, at mas possible din anak. Maging aware la naman. Kita nung nanoy gagawa na ng Santa Iglesia, nanoy tang pigagap na ng Santa Iglesia. Tsaka, istong mitas siya pala yung consciousness mo naman amo, kayong parokya. May babalik mo naman pala kay te. Tang your faith is enriched, tanapin. Opo. Bala mo. Isto kasi nga kaya mo man panandaman ito eh. Yung pisamban niya. Yan, ang pisamban. Balang pare-pareho lang mo. Potang anak kapin. Diyan, ninuwan dyan ako naman kanita. Paano mo niyang anak kiniking katedral puling yan yung meragul kami katedral. Mag-serve ka mo, kaya rumig-serve, muli na ka. That's it, yari na. Yan mo pala balo, ating papala. Wapin. Kaya ba't anyapin dining magkwentong mas matua. Sasabihan, yung parokya mo sa SNM. Ngayon, hindi ko pa mo panandaman ito. Matuwa na ako mo. Para, totoo pala ito. Lalo na po tang pakiramdaman talapin din kay katamong guests. Kasi di among Pepampoy Jeff, kukutang yan eh. Kareng officers. Tsapila na ko pong ba nung mag-serve kayong pisamban? Makanano ko pong may nung pisang mag-serve. Potapin namang kwento da. It's a journey of faith para karela. And that is catechesis. Exactly. Yes, that is your teaching. Hanggang tuturo po ka rin tao. Potay si panda rin tao na yung sasabihan mo yung catechesis. Merely the classroom setting. Yan. Dakal pong way of catechizing other people. Ngarapin. Kasi kay katamo, lalo na po itamo among ne, kareng Kapampangan. Man turong katesis mo yung aos de, turong pangadi, aray, wari. Opo. Nyapin bala mo, na kay malilimit tamo ka rin. Nung katekista ka, tuturo kang pangadi. And when you say tuturong pangadi, bala mo ito mong i-memorize dala. Wapin. Istong I accomplish dala reta, I-memorize dala, yari na. Bali yung kaya katamo pong Archdiocese, ating the whole church, ingatin niya pong logo, ating makabili katang praise na nitan logo na every Christian is a catechist. Yan na po. Right. Every Christian is a catechist. So, buri na sabihin, nandiyan yung kapudi na lantang formal catechetical instruction, siguro ngarapin. Pero the way you live, although kailangan po ito, kailangan din na lang kang talagang catechetical instruction. Pero the way you live, the way you think, bala mo, you're trying to preach na to other people, teach nga, tuturo na ka po kareng aliwan tao. Yes. At saka among, yan piningaman wan tamo, in catechesis, manumpisaya yan, king pamilya. O niya manumpisa tamo, wari, king kwentuhang katoliko. Penintun tamo, where did catechesis and where did apologetic start? Manumpisaya pala yan, yung minunang Kristiyano, kembale po pala talaga eh. Kembale. So, deng anak deng karelan servants, at obligasyon na kanuning meto nga Kristiyanong pamilya. Ing deng anak na amporeng abe ng bale, kaya rin kumebili ba mo, nga diwa mo pala rin nga anak mo. Pelalon deng mamipi mo, deng kesyo, deng makanyan. Deng kaya abe mo, ne? Abe mo talaga, dapat catechized la pala. Yang anak kami po, anak kay kalambat mi kaya bekim pamilya wo almost 15 years. Kumambalo na ini palang kaya be mi kem pamilyang gayang grade 3 na kay pagawa kong assignment kay kayo ha. Siyempre nakapamuting kang papagawa kaya gawa na naman dugo. Kaya ko pala balo mas matas ko pa grade 5 na ako, grade 3 ya pala pegra. Pero balo mo when it comes to Sunday activities, simba kami kaya be ya. Oh, syempre. Kaya ba tsaka in them parents ko instruction da kaya kami when we eat uling kaya betaya kimbale yung talakad sandok kumang nasi ali nung ninitan talun dining kinangwa na lang nang laman ikan talakad true ikang kuma true
Ikang kumang nasi, tapi panikwana mong kumana kang ganda kalmate. Emiras kek. Among, makatulala rin yung pipagkwentuhan tamo, pero katekisis la talaga rin. Patinin informal means, pero that's catechizing. Sundo tamo po, hingke ka tamong pipagkwentuhan, kay ba tamong mig-break? Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Yahweh's people dance for joy, oh come before the Lord. He has turned your sorrow to joy and filled your soul with song. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Rise, O children, from your sleep, your Savior now has come. Play for him on glad tambourines and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah, singing Hallelujah. Tuita. Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, syempre, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamo Archdiocesan Radio Station, among Yes. chismisan tamo naman ngeni. Household catechesis. Okay. May pamiro kaya po kasi nga mong buong na chismisan na ako kasi nung nano-nano na yung ngayas na tamo pating from centuries ago. Among, talagang challenge siya pala ini istong antimo yan, ing Lagyuyo, ikay yung field director. Kipat itita day yung field coordinator. Siyempre, po tamo sabihin yung updating. Yung isipan tamo, then yung katikistang formally tuturo pa rin eskwela, makanyan. Pero po palang mag-updating kayo, dapat may update mo naman, pati rin, timo, then yung katikista nga rin, itin lang pibale-bale. Dapat pati pala rin yung pibale-balera, mga update na po. Mumunan dili po, baluta naman na sa Christian, sabi tapin, we are catechist. Dapat, pelanong keng kabalet, karen kaya beta keng bale, atuturuan ng tala keng kasalpantayanan. Yan. I remembered, minsan, kening metong tiknangan kong kumbinto, kahit panito, inke kami magluto, magsisimba. Aro? Nang kaya sabi napin sa biyami Pinoy ka nga aming makanyan kaya biyara kaya takbang kaking pisamba niya kasi simba nga halik siya ninakman makiramdam na ako magkingawang nga o panano ka magkomunyon nga ako ibiran niya ang putang kaya na mo nga kita mo pa that itself it speaks na talagang kailangan yung even the household even in the household that pong kaya biyata mo ka rin they are part of our teaching. Masakit itamong kasi biro mong kayabe may bali your most intimate associate sa napin medyo makakailan ikaw pumalingap nga pistong makanyan siyempre napin ikami mo kening ka na akong kayabe keng kumbintungin agad miyang biruan ninin kaya kami sa Kristan kamat sinim ba mami mo makanyan lalo na po tang special celebrations potang kayo gusto si Biana mo naman bumawi naman bumawi naman panikananan waro gusto simba panikananan naman kay kasi uling nitang after doing our job things ba namin isipan mo, that's it so not enough Sumuya rugo pang may mali siya, may muklat siyang pisamban. Opo. Di ginagawa na nitang obra namin naman. He had prepared everything. It's your turn, ika nang mag-obra. Magmisa na ka padre. Ikayo, sinadya ko naman para keka. Kasi obra itang obra mo, aliwain devotion. Ba, niyang misan, akalingon ko na, no, kaya minta kanitang parokyang, pisasabihan niyan pati ka rin PPC.
there's a difference between Mego Braca ang po sinimba. Kasi I think we were discussing liturgy. Nung Mego Braca, aliwang pisabihan, kaya sinimba ka mismo. Nung mo, mag-serve ka. Mego Braca, ikwaming nung lector ka. Mego Braca, binasa mig-proclaim ka. Pero, naburi sabihan, sinimba ka. Totoo ita, bala mo, kung meto nga lekom man yung sinabi na, bakit makatadwa kang sisimba nga ako? Wari, mag-serve na ka man po, tanggapan na po, among kasi po, tang mag-serve ko, aliway tang po, tang sinimba ko mo. So, buri na simbayan na mag-serve. Talagang he would sit, he would listen, he would participate. Kasi nga na yung sabihan na, puta kasing mag-commentator ko nga na, ko ka conscious keng... Totoo. So, ita Mego Braya. Mego Braya. If napineng kaya nga na, ulimbalo kung minsan mag-commentator kung makanya na, simba ko pa mo rin. Simba kong separate na ayam as a church goer na nang makanyan. Not as a... kaya nga na. So, conscious siya pa kay sarili na kasi. So, the challenge is to integrate. Itang kabang mag-serve ka, mag-devotion ka naman. Nung misa, misa ya. Pero, kimbagaya mong, kukwento ko naman kayo niyan Relate na ako man kanyan kasi ako yung kabaligtaran ng kay. Nakakalingwa ko mag-serve ko. Nalawenda na ako nga din tao. Hay. So, challenge siya naman ito. Itang you have to integrate. Dapat aware ka, conscious ka, alert ka. Pero, sisimba ka pa mo rin. Aba mong, maka na niya, tuturo kayong katikisis ito. Ngay. Itang makanitang klaseng approach. Masakit ito Siyempre, bumunan dili, itang dedication na nitang tao kitang obrang gagawa na. Wari na. Itang panikwanan mo. Kasi din kayo maging focus ka kitang externals mo, kabisang magkamali. True. Itang more on the depending siguro na nitang kekang gagawan na mo bangkanta, daka aton na may kamali ka, eton na tambala mo na yung tuturo kang asa katikis, talagang nasa puso. Ayan. Pero among, kasanting naninimpi pagkwentuhan tamon ing buri ko pong abalo kasi, ibat ke kayo, timoyan, impamanuro talaga, ulit-ulit taning sasabihin. Pota sasabihin mong, katikista ka, tuturo kong pangadi. So, pala makanyan mo. Opo. Ing orientation pala. So, if you're a catechist, you're a mentor, you're a formator. Among malagway Totoo po ita. Nung pansinan nyo po, napin na nakaritak na yung magkatikis kay katamo. Uling iting isipan dan yung kaya sasabihan na kayong sarili daw. Pangadi mo yung balo ming ituro. Uy, tapin. Pota palang katikist ka, makanyan. Napin yung kaya po, talagang mantong kaming itang updating information, talagang napuking kailangan bang kanito nangawas kanina din yung katikisa rin naman po they are equipped naman ito ala naman daratang yatang fully equipped na naman po equipped imposible naman yata ito pong bala mo itang talagang they could dedicate themselves na magpalawak yung kasalpantayanan imbes na kitang tuturo ng pangadi. So among mirasta, malapit na, ditak na mo yung oras ta. Kasi, so, kailangan tampong explain ngayon, mag-recruit tamong katikista mo. Nanula rin qualifications na ning metong akatikista. Kaya ba't tutuking question? Nung anti mo, katikista na ka. Feeling mo, ala ka pa karetang qualification sa reta. Na naman buri sabihan makuka king katikista mo Nano yung kailangan mong gawan. Baka nita ma-upgrade ka naman skills. Kaya kami po nga ti Daisy paneming sasabihan potang manin tong katikista, itang willing lang mabiyasa. Willingness to learn. Willingness to learn. Buri na pong sabihan nito, itang pwede lang magluklukan, manigaral, makanyan tang makyabe kareng updating. Suling kasi isong willing yang mabiyasa yung metong nga tao, talagang ating mo ng willingness na ipasa na ita. Yes. Ituro na ita. Opo. So pong kasi nga dyan ikatamo naman sonting tambalong kwento taya kareng aliwa. Karen pong wari napin yung kayo nangaustakan tarin chismosa nga kwento rin. Pero buring point po ka rin napin itang tungstong ating kang willingness to learn, bisa ka mabiyasa. Maging part na nakapunitang sasabihan ta kayong sarili tamong dalanan na nakaning banal na espiritu bangka nita makaturo at makapayabot ka kareng aliwan tao. That's true. So among pareho ya mo pala nung nano ya po yung qualification na ning re-recruit.
At nung atsu nakakengkilob na yaing kailangan mo nung visa kang ma-upgrade. Opo. Metong mo pala. Opo, siyempre po, kandyang katikistan na ka, mo naman sabi kayo sarili mong balo ko na. Opo naman. Kailangan, kadakal ko pa pala yung balo. Ayun. Tsaka itang willingness sa learn na ito, yan dapat mitutulak pala kay katamo. Bang kanita, mas we improve ourselves. Ang po pang aro. Balo ko na yamong, ikwa ko ni. Akate kay na ako po, ngening metong oras sa ini. Isto palang itang mitulak keka, balo mo. Itan to improve yourself is not just for you. Yung improvement ay ita, para kayong mabilugasan ta iglesia. Opo. Ba, kagaling nyo talaga, among. Ay, ka naman mo Akate ta. kay mo ko pa. Pamola na kayo mo po. Kailan na nakatamo kanyan ding makirandam. Makanyan man among, salamat po'y nabayan nyo ko. Mirasta na naman king oras. Ning pamamun. Ariyan tayo po'y kay katamong episode king panalangin. King nagyuning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po'y oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalubong pami katago na misabi-sabi, may papagkwento at miragdaga belwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syuka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni, para tila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana kareleng maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, no nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karelang kekang lugod at lunos. Yapagmingan keka iti, king lagyo ng Heso Kristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banalay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili kay kayo, kekan timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayan tutu, kilagyunig pa, poning anak, poning banalay espiritu. Amen. Ini po'y Father Bong, magpasalamat kay kayo, keng pamakiramdam, sana po bukas, pakyabayan tayong pasibayo, Sister Karen. Balikan nyo kung bukas. Para po kaniting kay katamong Usapang Katoliko. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Ay tumubos, langit at lupa, siya'y mapurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw, ang ngalan niyang ang king singing.
pag-ibig ng Diyos